गुड मॉर्निंग नमस्कार आ गोटे फैमिली ब्लॉग को स्वागत करछि मु बादल आज चलतु गोटे भल रेसिपी करबा आ से रेसिपीटा होची मो झियो पसंद रे आ कोनटा खाइबो से कोनटा सजना छुई तरकारी सजना छुई आड़बा खाइबो तो राग दक ना राग नै बेसरे करे बेसरे हाँ ठीक अच्छे तो चलतु सांग मैंने हाँ ठीक अच्छे चलतु आउ तुम टीवी देखुता चलतु आम स्टार्ट करवा एवं आउ सदना छुई आउ गोटे बेसर देकी सदना छुई आलू तरकारी करिया मो झियो खाइबो चलतु एबे सांग माने छुई नै आइछि मु तीनोटी बड़ बड़ छुई अछि आ छुई सहित किछि टमाटर मु देखौछि एई तळे मु रखि देछि किछि आलू आ दुटा बाईगण आ टमाटर रखि देछि आ पोटल भाजी भी अलगा आ एबे चलतु आईटा कटाकटी करदे कटाकटी करी बेसर रेडी करदे बेसर रेडी कर सारापर आम आरंभ करवा आउ सदना छुई आलू तरकारी बड़ी जाइए भल जाता बट बड़ी देवानी तेल आलू आउ सदना छुई टमाटर करके रेसिपी कर बेसर दे चलतु ए चलतु मसला ऐड करवा मसला आम रसुण किसी देदेबा किसी रसुण दिया सहित सोरिष चार चामच सोरिष देदेले सहित गोटे चामच जीरा देदेले सहित गोटे कंचालंका अच्छे लाल कंचालंका ये देदेले देखु केमती दिगला टिके आम पानी देदेबा पानी दिगला ये तार गोटे आम बनईदेवा गोटे पेस्ट बनईदेवा पेस्ट बन सारापर देखिए नेक्स्ट भजा कटाकटी कर सारापर रेसिपी कर देखिए ए चलतु सब रेडी रेड होमें कटाकटी आरंभ करदे सब खेल रखी देखिए टमाटर पोटल छुई आलू पियाज सब रखी चलते कटाकटी करा कटाकटी सारे मुझे देखेबी आपण देखिए कमी बनाऊँ कौला बनाऊँ मैंने कटाकटी अलरेडी सरीगला देखे दूसरी कौन सब रेडी कर रखी यहाँ हूँ पोटल आलू यहाँ खाली भजा गोटे मेन रेसिपी गोटे हूँ यहाँ हूँ सजना छुई आ सहित आलू किसी चोपा छालिकी करदे बैगण भी दुटा काटी सहित ये टमाटरटा को आज मैंने बड़ बड़ पीस अच्छी आ चप प्याज अच्छी देखिए सब प्रकार आइटम सब रेडी कर सहित यहाँ तो देखुले आपने बेसर करी बेसरटा आ चलतु ए सब किसी आइटम हो चलतु रेसिपी स्टार्ट करिया एबे कढ़ाई बसई गैस लगेदेली आम प्रथम आम आलू छुई भाजीदे तेल अल्प देदेली तेल कि समय गरम करने छाड़दे तेलटा टे गरम हो जाऊ आम भाजवा तेल गरम हो आसा एवं आम कौन करा प्रथम छुई की भाजदे आलू को देदेवा सहित छुई आलू को आम किसी समय एमती भाजवा किसी समय फाटा मुझे भाजी जाऊ छुई टे भाजी आसला एवं कौन करें तो टे हल्दी ऐड करदे
हल्दी सहित ये लुण को देदेबा तो लुण हल्दी देले भाजवाई भी शीघ्र भजा हो कलर आस सहित भल टेस्टी भी लगे। यहाँ भजा हो गला किसी समय आम छाड़देवा ताको आगे भल भाव भाजी जाऊ तापर आम काढ़ी नेक्स्ट मसला मसला देके आरंभ हो जाए। तो भाजी हो गला आम कौन करिया ना आलू छुई भाजी गलानी ता सहित आम जो चार्टा रखी बैगण भी तादेह आड करवा। बैगण भी तादेह आम एमती कि समय मिसेगी छाड़देवा बैगण भी संगे मिसेक आम छाड़देवा से बैगण भी सहित मिसिक भाजी हो सहित बैगण भाजी गला आम तकाड़देवा हो गला भाजी हो गला आम ए कौन करा काढ़ीदेवा बैगण तो हेनी से कसला मसला ए तो काढ़ीदेवा गोटे जगह को काढ़ीदेव खाली करवा ये आम काढ़ीदेवा कढ़ा होगा से आम कड़े तो गरम अच्छी तेल टे देवा तेल दिगला तेल तो अलरेडी गरम थी आम कौन कर पंच फुटण देवा आम पंच फुटण आम देदेले सहित कंचा लंका टमाटो पियाज को भी देदेवा ये भल भाव एमती भाजवा तक कहीं पियाज टे गोल्डन हो जाऊ तापर आरंभ करिया मसला मसली दबा पियाजटा हो गला टे गोल्डन आसला आम तादेह कौन करें टमाटो भी देदेवा टमाटो तादेह आम देदेले टमाटो तादेह भल भाव मिसईदेवा आ किसी समय छाड़देवा से आसला धुआं प्रबल ये कौन करना आम तादेह यही देदेवा देखिले बेसर रहा सांग मैंने बेसर अच्छी गोटे अलग डिजाइन हम देखिए आपमती कौड़ा हो देखी ये आम किसी समय एमती छाड़देवा से मसला फ्राए हो जाऊ नेक्स्ट मसला देवी बेसर केमी देखिए भाया बेसर फास्ट जो ये गोटे अलग टाइप मुझे मसला बेसर लास्ट दिहब ये हो गलानी कौन करना बेसरटा तादेह देदेवा जो सोरिष बेसरटा आम रखी सोरिष बेसरटा तादेह देदेवा
ଏବେ ଦରକାର ଏବେ ମସଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଇ ଦେଇଛେ এটা কেমতি মিশিয়ে দেওয়া ভালো হবে। গ্যাস কমিয়ে দেবা। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଦେହରେ ମସଲା ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାଦେହରେ ପଡ଼ିଛି, ବେସରରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଆମେ ତାଦେହରେ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଦିଆଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦିଆ ହେବନି, ନର୍ମାଲଟା ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମିଶେଇଦେବା। ଏଟାକୁ ବି ମିଶେଇଦେବା। ଆଗରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇନା, এটা টোটাল পুরা মানে ইয়ে হয়ে যাও, ভালোভাবে হয়ে সারু, তারপরে আমি পানি দেবো। এটা মশলাটা কষিয়ে দেবো, তারপরে পানি। এবে আর বেসরটা আমি দিয়ে দিয়েছি, এটা ছাড়ি দেবা। আর সেই বেসরটা ভালো তার সঙ্গে ম্যাগনেট যাব, ঢাকড় দিয়ে আমি ছাড়ি দেবা। আর চলন্তু এটি আমি রেসিপিটা আরম্ভ করদেবা। পটল আলু ভজাটা भी আমি করদেবা তা সହିତ। সে হেলা ভিতরে এটাকে আমি গ্যাস লগাই দিয়েছি, মু তাকে তেল তাদের দিয়ে দিলি। তেলটা টিকে গরম হয়ে যাও, তেলটা গরম হয়ে সারা পরে তাকে আমি ভজা করিয়া, ভজাটা ভাজবা। তেল গরম হয়ে গেলানি, আমি প্রথমে তাদের ফুটনটা দিয়ে দেবা। ফুটন সহ দুটি শুকলা লঙ্কা भी দিয়ে দেওয়া, আর অল্প টিকে পেঁয়াজ। এই ভালো ফ্রাই করদেবা, কিছু সময় ছাড়িদেবা। পিঁয়াজ টিকে গোল্ডেন হয়ে যাও। এবে হয়ে গেলানি, পিঁয়াজ টিকে ভাজি গেলানি। এবে তাদের আমি পটল আলু দিয়ে দেবা। দিয়ে দিয়েছি তারপরে আমি লুণ দিয়ে দেবা। অল্প একটু লঙ্কা গুঁড়ো, তার সହିତ ଟିକେ হলদি গুঁড়ো ବି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା ତାକୁ। ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଭଜାଟା ହେଇଯିବ, ଢାଙ୍କ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏ ଭଜା ହେଇଯିବ, ଭଜା ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ମସଲା କେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଯିବ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ମସଲାଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପାଣି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କ'ଣ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇକି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀଟା ଏଟା ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦେଖିଲେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ କେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ଝୋଳ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତିଆ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜାଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଜିଥିଲି ସେଇଟା ବି ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ କେମିତି ମାନେ ବନେଇଦେଲି ଇଜିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କେମିତି ବନେଇଦେଲି ଝିଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ଖାଇ ବୋଲିକି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଘୋରେଇଦେବା, ଭଜା ଘୋରେଇଦେବା। ଦେଖିଲେ କେମିତି ବନେଇଦେଲି କୋଉ ଭଳିଆ। ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଦେଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିଦେଲି।
भिडियो केमी लगे समय मतामत देवे भिडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ नमस्कार मु बादल पुणी देखा गोटे भल ब्लॉग करे गोटे बढ़िया दमदम रेसिपी चलते खिया पाई करवा आपण जमको खाइबे केमी लगे भिडियो मतामत देवे आप कमेंट बॉक्स में बाय बाय पुणी देखा भल गोटे ब्लॉग करे।